മൂന്നാർ ടൗണിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി. ഇന്നലെ രാത്രി 8:30 കൂടിയാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാട്ടാന മൂന്നാർ SBI ശാഖയ്ക്ക് സമീപം എത്തിയത്. നായ്കൾ കുരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന സഞ്ചാരികളും ഗൈഡുകളും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്. അപ്പോഴായിരുന്നു ആനയെ കണ്ടത്. ഇതോടെ എല്ലാവരും ഭയന്നോടി. ബാങ്കിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിന് ആന കേടുപാടുകൾ വരുത്തി. വനം വകുപ്പിന്റെ RRT സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പടക്കം പൊട്ടിച്ചാണ് ആനയെ കാട് കയറ്റിയത്. മാങ്കുളം മേഖലയിൽ കറങ്ങി നടന്നിരുന്ന 2 കാട്ടാനകളിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഴയ മൂന്നാർ ഭാഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് മൂന്നാർ ടൗണിന് സമീപം കാട്ടാനകൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പടയപ്പ ചില സമയങ്ങളിൽ നഗരത്തിന് സമീപത്തേക്ക് എത്താറുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ആനകൾ എത്തുന്നത് അപൂർവമാണ്. இந்த மாதிரி மூணார் டவுனுக்குள்ளே 8:30க்கு கெஸ்ட்டும் எல்லாம் ஆளுங்க பொது ஆளுங்க எல்லாருமே இங்கே டவுனில் சுற்றிட்டு இருக்க டைமில் இப்படி பொது டைமில் நைட்டு முன்னாடி வந்து நிற்கும் போது யாருக்கும் சேஃப் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்காரங்க கரெக்டாக ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும். டூரிஸ்ட் மேகலை ஏரியா உள்ள ஏரியா யானை இப்போ வந்து டவுன் வரைக்கும் பக்கத்தில் வரைக்கும் வந்துட்டு போயிடுச்சு. இங்கே வந்துட்டு இப்போ ஒரு காரை வேறு அடித்து உடைச்சிட்டு அவர் வந்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னால் அந்த கார் நிப்பாட்டி விட்டு போனார். சப்போஸ் அந்த கார் நிப்பாட்டிட்டு போயிருந்தால் உயிர் நஷ்டங்களும் ஆயிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது.